Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my second video in our learning channel. Today's lesson we would like to talk about food and drinks. Okay, let's get started. Food and drinks atau istilah-istilah berkaitan dengan makanan dan minuman. Ini pembelajaran di unit 2 bahasa Inggris kelas 6 ya, tentang istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan tentang food and drinks. Kenapa di sini dituliskan beverage? Beverage itu fancy word-nya atau istilah kerennya untuk drinks, yaitu biasanya berkaitan dengan istilah bisnis atau komersial, digunakan untuk perdagangan. Baik, lanjut. The next. This is about, some question about to ask someone's favorite food or someone's favorite drinks. Yang pertama, biasa kalian dengar, what's your favorite food? The answer is usually I like fried rice, maybe I like fried noodle, I like meatball, I like soup, and so on. Ya, ketika kalian menanyakan makanan favorit seseorang, langsung bisa what's your favorite food. Nah, kata favorite di sini ini sekedar tambahan saja, merupakan ejaan American English. Ya, jadi tidak menggunakan huruf U di tengah-tengah O dan R ya. Kalau British English terusnya F A V O U R I T E. Kalau ini F A V O without U ya, tanpa U, R I T E. Favorite artinya sama, membacanya juga hampir sama. Favorite food, okay? To ask someone's favorite food, ya, menanyakan orang lain untuk makanan favoritnya. Bisa misalnya your mother, your brother, your sister, your father, and so on, your friends maybe. Contohnya, what's your mother's favorite food? Misalnya jawabannya she likes salad. Dia menyukai salad. Nah, this is a kind of salad. This is an example of salad picture. This is fruit salad, and the next is green salad. This is from vegetables, and this one is from fruits. Okay, ini contoh-contoh dari salad yang sudah digambarkan di sini. Okay, the next. Ketika kamu mau menanyakan someone's favorite drink, kamu bisa juga menanyakan seperti yang someone's favorite food. What's your favorite drink? Seperti ini, hanya diganti drink, tapi yang lain, what kind of drink do you like? Itu juga bisa ya. What kind of drink do you like? Or what kind of drink? Would you like some drink? Would you like some water? Would you like some soft drink? And so on ya. Atau bisa juga, would you like something to drink? Okay, would you like something to drink? Misalnya contohnya, I like avocado juice. I like avocado juice. I like orange juice. I like tomato juice, maybe. Okay, the next we would like to discuss about some vocabularies about food and drink ya. Ini kosakata tentang makanan dan minuman. Okay, let's get started again. Food, meal, and cuisine. Ya, di sini antara food and meal and cuisine itu sama, sinonim, tetapi beda penggunaannya. Kalau foods itu adalah makanan secara umum. Kalau meal itu biasanya makan besar, like breakfast, sarapan, lunch ya, makan siang, and dinner, makan malam. And cuisine itu adalah istilah digunakan untuk komersial juga, atau digunakan untuk makanan khas dari wilayah tertentu. Ini kata keren, fancy word juga. Misalnya Italian cuisine, Chinese cuisine, Sundanese cuisine, Japanese cuisine. Nah, ini adalah makanan khas dari daerah tertentu, biasanya digunakan untuk kepentingan komersial ya. Oke, next, egg, telur ya, fried egg ya, ini telur goreng, boiled egg ya, telur rebus, scrambled egg. Ini kalau native speaker, kalau penutur bahasa asli itu antara D dan E-nya itu nyambung ya. Scrambled egg. Ini kalau bahasa Jawa, kalau dalam istilah kita itu telur yang orak-arik itu, yang dicampur dengan susu dan atau keju dan sebagainya. The next, fried noodle, chicken noodle, tahu ya? Mie goreng, mie ayam, fried chicken, spaghetti. Ini juga Italian food.
cereals, pancake, bread, roti, jam itu adalah ini selai. Lasagna, this is one of favorite food in Italian cuisine. Lasagna ini. Kemudian fruit salad tadi sudah dicontohkan, green salad and chips. Chips itu ya kentang goreng. Kalau US atau American Englishnya itu istilahnya French fries ya. This one is the example of meatball. Okay, the next, jangan lapar ya. The next, this is some. Okay, ini adalah contoh-contoh gambarnya: boiled egg, scrambled egg. This one is egg, ya. Boiled egg, scrambled egg. The next is omelette, ya. Campurannya daging bisa, kalau kita mie bisa, atau sayuran dan sebagainya. The next is meat, ya, daging sapi. Nah, sekedar informasi tambahan saja ketika kamu nanti misalnya beli daging, jangan sampai ada yang komposisinya atau tulisannya misalnya pork atau bacon. Ini juga jenis daging juga kalau pork and bacon, tapi itu tidak halal untuk kita sebagai orang muslim. The next, this one is French fries, okay, kentang goreng ya, okay. The next, this one is Italian cuisine, the most popular food in the world, yeah. People all over the world like or know about pizza and spaghetti and lasagna. This one is lasagna. Okay, the next, kita akan mengenalkan. Nah, how to ask about the drinks someone's like or favorite drinks of someone atau someone's favorite drink. Contohnya, what kind of drink do you like? Tapi kalau ketika kamu menawarkan sesuatu di restoran atau di rumah makan, ya, kamu bisa bertanya, would you like some drinks? Would you like a drink and so on, ya. Misalnya kalau mau menanyakan someone's favorite drink or beverage, what kind of drink do you like? Misalnya jawabannya, I like to drink a cup of coffee. I like to drink a glass of water. I like to drink mango juice, or I like mango juice. That's simple. I like to drink glass of milk in the morning. I like to drink a bottle of mineral water. I like to drink a can of soft drink. Ya, saya suka minum sekaleng soft drink, tapi ini jangan dibiasakan ya, tidak baik untuk kesehatan. Okay, this one some examples about question of someone's favorite drink and the answer. The next, we would like to discuss about special food from Central Java. This one is Bingo Babat. You know what is Bingo Babat? Tahu ya? The next is lumpia. These are some special foods from Semarang. Okay. And the next one, this is our favorite food. Tempe kumon and mie ongklok are some special foods from Wonosobo. About special drink like wedang ronde from Central Java, Semarang, Solo, Jogja, and so on. And then maybe skoteng, maybe Purajang is a special drink or beverage from Wonosobo, and so on, many more ya. Nanti tugas kalian bisa mencari beberapa makanan khas atau minuman khas dari daerah di seluruh Indonesia. Like Pabeda is a special food from Papua, maybe Bajigur is a special drink from West Java, not Central Java, West Java, ya, dari Jawa Barat. Kalau Bajigur itu misalnya kerak telur is a special food, a kind of special food from Jakarta, and so on. Okay, the next we would like to talk about food measurement. Ini adalah takaran-takaran makanan dan minuman. Okay, contohnya the first, a bottle of mango juice. Ini ya, sebotol jus mangga. A glass of watermelon juice. I like a glass of watermelon juice in the morning misalnya. Ya, ini segelas jus watermelon, semangka. Kemudian kalau lebih dari beberapa botol, some bottles of soft drinks. Some bottles of soft drinks, ya. Beberapa botol soft drinks. Ini menggunakan S sebagai tanda ini adalah plural or jamak, ya. Kemudian a can of soft drink, ya. Sekaleng soft drink. Kemudian a cup of coffee, ya. A cup of coffee, ya, ini secangkir kopi. And the next is a bowl of porridge. Ini adalah contoh semangkok bubur. These are some examples about food measurement. Ini
apa namanya, takaran makanan ya. Oke, the next. Oke, still about measurement of food. A slice of cheese, ini sepotong cheese. What is cheese? Ya, keju ya. Ini seiris tipis-tipis, biasanya menggunakan slice ya, irisan tipis. Oke, the next is a piece of cake, sepotong kue. A loaf of bread. Why using loaf? Ya, loaf ini digunakan untuk sekumpulan makanan. Misalnya roti ini karena lebih dari satu ya, ada beberapa pieces berkumpul menjadi satu dalam satu loyang, maka menggunakan a loaf of bread. Oke. Nah, berikutnya a bunch of long bean, seikat kacang panjang. The next is a bunch of spinach, ya, seikat bayam. And the last one is a bar of chocolate, ya, sebatang coklat. These are for examples about food measurement. Ini adalah beberapa contoh tentang takaran minuman, dan tadi yang sudah takaran makanan dan minuman ya maksudnya ya. Oke, there are many more examples ya. Masih banyak sekali sebenarnya contoh yang lain, nanti kamu bisa belajar langsung di buku. This one is exercise. Nah, tugas kalian ini untuk mendiskusikan nanti di kolom komentar Google Classroom di forum ya, atau di komentar tugas juga bisa, nanti akan boleh dikirimkan di sana forum atau komentar tugas. Nah, kalian mendiskusikan, atau kalau mau ditulis di buku silahkan, tapi bisa dikirimkan di Google Classroom juga. Tapi kalau langsung komentar di Google Classroom juga boleh, atau langsung kirim di sana ya. The first question, the special foods from Yogyakarta are. Ya, silahkan didiskusikan. At least you can answer 2 special foods from Yogyakarta. Ya, sebenarnya banyak, tapi di sini diminta 2, tidak masalah. Oke, the next, the special foods from Jakarta. Nah, ini juga banyak, kamu diminta menyebutkan 2 saja. Number 3, a special food from Papua is. This is only one answer. Kamu hanya membutuhkan 1 jawaban, tidak masalah ya. Oke, the next, rendang is a special food from bla bla bla. Oke, wedang ronde is a special drink from Central Java. Ini tadi sebagai contoh saja ya. Kemudian number 5, bajigur is a special drink from bla bla bla. Okay, next, number 6. I feel thirsty. I feel thirsty. I want to drink a bla 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 of water. Nah, di sini menggunakan food measurement atau takaran makanan maupun minuman. Di sini nomor 6 minuman ya. The next, my father likes to drink a bla 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 of coffee in the morning. Ya, yang tepat itu apa kalau coffee in the morning? Okay, the next, children likes to eat a blah 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 of porridge in the morning. Number 9, my mother buys a kilogram of tomatoes and blah 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 of spinach in the green grocery. Okay, spinach, do you know what the spinach is? A kind of vegetable. Yeah. The next, the last number of this question. The last question, my sister buys a blah 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 of bread and a blah 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 of chocolate in the bakery, but her favorite food is a chocolate. Okay, these are some examples to discuss about food measurement and special food from all over Indonesia. Yes. Okay, the last statement from closing our lesson today. To close our lesson today, alhamdulillah, ya, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki setiap hari, diberi makanan, minuman kadang tanpa kita minta, dari arah yang tidak kita ketahui, selalu dipenuhi setiap hari rezekinya. Alhamdulillah, for every single time Allah gives, those are the stairs to be better. Alhamdulillah, untuk semua atau setiap waktu yang diberikan oleh Allah, sebenarnya itu semua adalah sebenarnya menjadi tangga untuk kita menjadi lebih baik. Okay? Because an old quote, ya, ini quote lama, ini sudah lama sekali quote ini dari Hillary Hinton, Zig Ziglar, atau biasa dipanggil Zig Ziglar ya. There is no elevator to success. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Ya, ini terkenal sekali quotes ini ya.
bahwa tidak ada jalan pintas atau jalan cepat untuk sukses. Kamu harus menempuhnya. Kamu harus melewati beberapa tahapannya. Stairs itu tangga, tapi maksudnya adalah tahapannya. Oke? I think our lessons is enough. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Okay? Have a nice day. Have a nice day and good luck for you. Bye for now. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.